ज्योतिर्विद्या कौन? बढ़िया प्रश्न। ज्योतिर माने आलोक बा ज्ञान। ये जेतेबेले ज्योतिर्विद्या आसे ज्योतिष ज्योतिर आउ ईश लॉर्ड। तेणु ज्योतिर्विद्या होउची आलोकर विज्ञान, जहाँ हमको आलोकित करे, जहाँ हम अंधकार दूर करी आलोक आड़क नहीं जाले, ताहा ही ज्योतिर्विद्या। आमर जो ग्रह नक्षत्र माने सौरमंडल रे अछंती, सेमानंकर उपस्थिति एवं सेमानंक भितरे थिबा आपेक्षिक दूरता, तार प्रभाव जनमानस एवं साधारण पार्थिव जगत रे किभली पड़े, से विद्या जो विद्या यहाँ सठिक भावे निरीक्षण करिपारे, अनुध्यान करिपारे, से विद्या को ज्योतिर्विद्या कहते। सर जो ज्योतिर्विद्या एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिर्विज्ञान एस्ट्रोनॉमी या भितर फरकटा कौन? जेतेबेले आमे प्रथमे ज्योतिर्विद्या कहू बा ज्योतिष कहू, ज्योतिष को वेदर षडांग भितर गणा जाए। ज्योतिष वेद चक्षुष, वेदर चक्षु बोली धरा जाए। आपण जानि परछन्ती चक्षुर रोल केते इंपोर्टेंट। वर्तमान जेतेबेले ज्योतिष कथा कुआ जाए, या तीनटी बिंदु उपरे पर्यवेसित। गोटे हला सिद्धांत, गोटे हला संहिता, गोटे हला होरा। सिद्धांत जेतेबेले कुआ जाए, सेतेबेले ग्रह नक्षत्र मानकर सौरमंडल रे उपस्थिति एवं तांको भितरे आपेक्षिक दूरता, ए सबुर गणना सठिक भावे करा जिबा अंग को कुआ जाए सिद्धांत। संहिता हैला आमर ये जो ब्रह्मांड रे, आमर पृथ्वी रे जो प्रकार जथा जलवायु परिवर्तन ठू आरंभ करी, भूकंप ठू आरंभ करी, सुनामी पर्यंत जो जागतिक घटना हुए, तार अध्ययन एवं तार उपस्थापन, ये हैला संहितार कथा। बाकी रहिला होरा। होरा जहाँ कालखंड बोली कुआ जाए, काल होरा शब्द जहाँ आसीची, होरा रो इंग्राजी शब्द आर आर घंटा काल। ये जो होरा शब्द आसीची, ये होरा दर्शाए जे ग्रह नक्षत्र मानकर आम जन्म समय रे सौरमंडल रे उपस्थिति एवं तार प्रत्यक्ष भावे मनुष्य जीवन रे जो प्रभाव जन्म कुंडली अध्ययन करी कुआ जाए, सेटा कुआ जाए होरा। तेणु ताकू इंग्राजी रे हॉरोस्कोप कुआ जाए बा कुंडली कुआ जाए। ये होरा हैला हमर फलित ज्योतिष, जाको आमे कहू ज्योतिर्विद्या, एवं जो अंक ज्योतिष बा मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी आम जहाँ कहूचु, जोटा को आमे कहू सिद्धांत, सेटा हला एस्ट्रोनॉमी। गोटे गणितर कथा, जने फलितर कथा। अच्छा, ज्योतिष को विज्ञान ना अंधविश्वास? बिल्कुल। मते पचारले मु कहिबी दुईटा जाक, विज्ञान आ अंधविश्वास। केमती का? जेते पर्यंत ज्योतिर्विद कोनोसी लोभर वशवर्ती न होई, शास्त्र मते मानव सेवा पाई ए विद्या को सुचारू रूपे परिचालना करिवा पाई शास्त्रीय जेते नियम अछि, ताकू धरी जेत पर्यंत अध्ययन करे, से पर्यंत यह विज्ञान। किंतु जेतबळे लोभर वशवर्ती हेई अति सहजरे बढ़ी जीवार प्रक्रिया आरंभ करती, कि कोनोसी घटना को चापी दवा को बा अतिक्रम करिया को चेष्टा करती, सेतिक बळे ता आपण जहाँ कहती अंधविश्वास रे परिणत हुए। जथा कालसर्प जोग, जथा शनि 7.5, जथा मांगलिक दोष। अच्छा अच्छा, गोटे कथा होची, गोटे मनीषर जेतेबेले समयटा खराब चलीथिबो बा देह खराब हेथिबो, असुस्थ हेथिबो, कोन संकट रे थिबो, किछि ज्योतिर्विद कहंती तमरो भाग्य खराब, आमे सब ठीक कर देबो। इच्छन्ति दाम्भिके रखिबा को हस्ते, समस्तंक भाग्य डोरी, निज भाग्य डोरी काल हस्ते बंधा दियंती ताकू पासोरी। भाग्य खराब हो जिबा, यह गोटे भूल शब्द। एभली शब्द कोनोसी ज्योतिर्विद प्रयोग करिबा उचित नुह।
ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ବା ଗ୍ରହ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥିର ନୁହଁ। ନିଜର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ପୂର୍ବ କର୍ମ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମ, କ୍ରିୟମାନ କର୍ମ ସେଥିରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ତମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ସେଟା ଭୁଲ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲି, ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା ସେଇ ପ୍ରତିକାର କରିକି, ସେମାନେ ତ ଆଉ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ପଡନ୍ତାନି ନା ଜାତକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ତ 10 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 10ଟା ପଥର ପିନ୍ଧିଲେ, ପୂଜା କରିଦେଲେ, ବାସ୍ ହେଇଗଲେ କୋଟିପତି। ଜାତକ ମିଛ? ଜାତକ ବିଲକୁଲ ସତ। କିଏ କହିଲା ମିଛ? ଜାତକ କଣ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କହିପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବ। ଏ ଯୋଉ ଭୂକମ୍ପ, ବାତ୍ୟା, ପ୍ରଳୟ, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଏସବୁ ଆସିବ ବା ଆସୁଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କହିପାରିବେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ହଁ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ହୁଁ। ସାଧାରଣ ଭାବେ କେମିତିକା? କହୁଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଲାଗେ ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛି, ହୁଁ। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ, ଆମ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଯଥାକଥ ଆପଣଙ୍କର ହେତୁବାଦୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଆର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ ଭୁଲ କୁହନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ, ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୋଧେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ କେବଳ 3 ଡାଇମେନସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସ ସେ 11 ଡାଇମେନସନ କଥା କହୁଛି, ଯାହା ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସ କହୁଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସ କହୁଛି କୌଣସି ଦୁଇଟା କଣିକା, କୌଣସି ଦୁଇଟା ପଦାର୍ଥ ଯେତେ ଦୂରରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ବି ଥାଉ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଏଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅନୁପୂରକ ଆଉ ପରିପୂରକ, ନଥିଙ୍ଗ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆଇସୋଲେସନ, କୌଣସି ଶୂନ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଧରାବନ୍ଧା ନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା କଥା କହୁଛୁ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳ କଥା କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରକ୍ତ କଣ? ଲବଣାକ୍ତ। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ସହିତ ମୁନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନିଃସନ୍ଦେହ, ତା ପ୍ରଭାବ ପରୀକ୍ଷା ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମନକାରକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆତ୍ମକାରକ, ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପ୍रणୟର କାରକ, ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କାରକ, ପ୍ରସ୍ପରିଟିର କାରକ, ବୃହସ୍ପତିକୁ ଜ୍ଞାନର କାରକ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ତେଜ ବୀର୍ଯ୍ୟର କାରକ, ଏଭଳି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି।